Baik, ikhwan sekalian, kita tilawah kita. Terakhir, kita sampai surat apa? Ada yang ingat? Masih di juz 30 ya? An-Naba. An-Naba. An-Naba atau An-Nazi'at? Naziat udah lewat. An-Naba ini. Oh, An-Naba. Kita Abasa, dari Ustaz. kita mulai dari Anas ya. Kita mulainya dari Anas bukan, Pak? Mulai dari anak An-Nasihat, kemarin An-Nasihat Ustaz. lanjutin An-Naziat terus An-Naba sampai ngabisin orang itu apa yang baca. Baik. Berarti dari awal, dari ayat pertama ya? Ya, Ya, silakan. Silakan yang mau baca. Ya, silakan Pak Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ali, Pak Zainal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Ya, cukup. إن Ya, cukup Pak ya, Zainal. Barakallahu ya, fiik. Ya, syukron. Ya, selanjutnya Pak Abdul Aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Disamarkan. الله. Suara roknya disamarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Ulangin. يوم إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Afwaja. أفواجا وفتحت Wa السماء. futiha. Wa futihatis sama'u. وفتحت Ha. السماء. Dari tenggorokan tengah ya. Wa futiha.
Ha. Wa futihatis sama'u. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu. Wasuyiratil til lamnya dialirkan sedikit, suara lam Dijelaskan ya, Ustaz ya? dialirkan dikit. Wasuyiratil jibalu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Kanat kanat Kan- at Kanat kanat mirsada. Huruf taknya tunaikan sifat hamsnya. Keluar angin ya ketika sukun terutama. Baik. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba Ahqaba. ahqaba la yadhuquna fiha baradan wala syaraba illa hamiman Illa ha. Ha. Illa hamimau. illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisab Innahum kanu. Nunya panjang ya, 2 harokat. innahum kanu la yarjuna hisaba. Tidak dipotong ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya, cukup. Wakat Cukup. ya, Ya, cukup. gantian yang lain. Ya, barakallahu fiik, Pak. Mohon diperhatikan lagi untuk huruf-hurufnya, panjang pendeknya, apa namanya, tebal tipisnya huruf ya. Kemudian suara lam mohon dialirkan. Lam ketika sukun dialirkan sedikit suara lam, sama seperti huruf mim, nun, ya, ro juga. Baik. Ada 5 huruf ya yang dialirkan sedikit dengan ukuran yang sedang. Lam, nun, ain, mim, ro. Lin Umar. Ya, lanjut. Pak Sutris. أعوذ بال أعوذ بالله Hanya من pendek ya. الشيطان A'udzu. الرجيم A'udzu. Hanya pendek. A'udzu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. Bunya pendek Pak ya. Oh, Ulangin. nama. Bunya pendek. وكل شيء أحصيناه كتابا Ya, begitu. Cara فذوقوا mengetahui hu dibacakan panjang atau pendek bisa dilihat sebelumnya sukun atau tidak ya. Ya, lanjut. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Ya, terus. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا La yamlikuna minhu khitaba. Hu, perhatikan Pak, udah tahu rumus hu atau hi dibaca panjang kapan, dibaca pendek kapan? Terdapat itu ya, ada itu ya Ustaz, apa tambahan ya yang itunya ya, apa setelahnya. Patokannya bukan itu, patokannya sebelumnya itu sukun atau tidak. Oh, nah, Sebelumnya kalau sukun, ingat sebelum huruf H kalau dia sukun maka hanya pendek oh, nah, Ustaz. gitu. Nah, Kalau Ustaz. sebelumnya itu hidup bukan sukun ya sebelum huruf H itu berharokat maka itu Hmm? panjang misalnya Oh, gitu. nah, Ustaz. Ya, nah, Jadi Ustaz. enggak terserah mau ada tanda atau enggak itu bukan patokan. Yang jadi rumus itu adalah huruf sebelumnya. Ya Oh, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. kan? La yamlikuna minhu khitaba Ya yaum cukup yakun. cukup Pak. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Ya, Bismillah, barakallahu fiik. Itu aja ya tadi yang perlu dikoreksi, diperhatikan lagi untuk Nah, Ustaz. rumus-rumusnya. Hmm. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Fauzan. Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا Sofa, baik sofa. صفا Ya, لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء Dzalikal yaumul haqqu. ذلك اليوم الحق. Ditahan ya, karena dia bertasdid. Ditahan Oh, dulu, setelah itu hak. baru ada pantulan. Ah, baik, Ustaz. ذلك اليوم الحق. Dzalikal yaumul haqqu. Hak, hak. ذلك Itu. اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ملابا إن Ma'aba. Ulang. baik ذلك اليوم الحق فمن Dzalikal yaumul haqqu. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ulang Ustaz Ulang. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, Muhammad Fauzan. Perhatikan lagi untuk
untuk huruf-huruf qalqalah ketika dia itu bertasydid dan kita berhenti di situ maka itu ditahan sebentar ya. Mungkin ya nggak terlalu lama sih ya 1 detik atau 2 detik lah ya. Contohnya tadi yang di ayat yang ke-39. Dzalikal yaumul haqqu. Dzalikal yaumul haqqu. Oke. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Pokoknya huruf yang kokolah ya. Ada berapa tuh? Baju di toko ada 5 ya. Baju di toko itu pokoknya ditahan dulu baru pantulkan. Hakko. 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 Ya, Oke. itu aja. Dan untuk tebal tipisnya guna perhatikan ya. Baik, Ikhfa. Ustaz. Oh, ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Pak Muhammad Reza. Nah, Ustaz. Ya, silahkan. Eh, Sekarang surat untuk apa? surat An-Nazi'ah. Ya, jadi kita itu startnya dari surat apa kita? Apa, Ustaz? Ah, Ya, ya, Ustaz. kita startnya Anapa? itu dari belakang apa dari Anaba ya? Anapa? Dari An-Naba. Oh, startnya Anaba. Ulang Berarti lagi. kita lanjut aja ya. Jadi nanti kita Ya. lanjut aja. Jadi kita nyelesaikan juz 30, Anaba, setelah itu An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, seterusnya ya. Mohon diingatkan ya, teman-teman. Setiap ini. Saya program. Sekarang surat An-Nazi'at. Ayo, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Ya, cukup. eh yang perlu diperhatikan lagi itu kayak pengaliran huruf suara huruf sin ya. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu aja. Kemudian apa namanya? Untuk apa nun batasdid itu kan ditahan ya. Kurang lebih itu tadi gunah ya. Wan nazi'ati gharqa. Itu udah bagus tadi sih ya. Cuma tambah dikit aja jedanya. Temponya tambah dikit. Kemudian untuk ro tebal ya. Ketika ro sukun sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah maka tebal ya. Yauma taru or. Yauma tarjufur rajifah. Coba deh. Coba baca itu ayat yang ke-6. Syukran, Ustaz. Ayat yang ke-6. Coba. Ya, dicoba kita. Iya, coba baca. Ya, maksudnya Yauma coba. tar yauma tarjufur Alirkan. Ro alirkan dikit. Ro itu sifatnya tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Sifat antara syiddah dan rokhawah. Namanya tawasud. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. yauma tarjufur rajifah. Iya, ya cukup berarti. Ya, lanjut. Selanjutnya Pak Ilyas Hasim. Pak Ilyas. Ya, silakan. Ayat yang 11 sampai 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah. أإذا كنا عظاما نخرة
قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Ilyas Hasim. Bagus bacaannya. Jelas tebal tipis hurufnya ya. Tebal tipisnya huruf jelas. Eh, Kemudian gunahnya juga pas yang gunanya dipanjangkan yaitu dan bertasydid ya. Eh, Ya udah itu aja Pak Muhammad Hasim. Barakallahu fiik. Selanjutnya silahkan ayat yang ke-17. Ayo silahkan Pak Ranul. Silahkan Pak Ranul. Nah, Ustaz. Ayat yang ke-17 Pak. 17 sampai 21 aja. Sampai 21 aja. satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأصى. Ya, barakallahu fiik. Bagus ya, bagus. Cuma yang perlu dikoreksi dikit, suara kho-nya itu jangan terlalu gitu ya, agak sedikit apa namanya, agak sedikit diperlembut ya. Nah, Contohnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, fatakhsha, fatakhsha. Jadi nggak perlu fatakh. Jadi jangan terlalu ini. Itu aja sih ya. Yang lain bagus. Ya, barakallahu nah, fiik. ya barakallahu. Syukran Pak Pak. Rideski, afwan Pak. Abu Humairah, silakan Abu Humairah. Baik Ustaz. Ayat 22 sampai 26. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله ناكل الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Ulang. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Ya. Cukup ya? Cukup Barakallahu Ustaz. fiik, Pak. Ya, itu aja ya. Bagus bacanya sih, ya. Sukron, Pak siapa? Pak Des. Iya, ya, Abu Ya. Merah. Pak Rahmat. Selanjutnya Pak Rahmat. Silahkan Pak Rahmat dari ayat 27 sampai 30. 27 sampai 30. Coba, Pak. 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, roknya udah tebal, cuma kurang tebal. Wal ar wal ardu tebal terus dialirkan dikit. Ya, tebal alirkan dikit. Barakallahu fiik. Ya, bagus. Salwinya bagus. Barakallahu fiik. Wafika barakallahu syukran Ustaz. Afwan. Ya, Abu Yahya. Yang mana Ustaz? Ayat berikutnya ayat 31. Oh, ya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال Coba والجبال ulangin. Ya Ustaz. Ulangin. أخرج منها ماءها ya man ya itu Ustaz ya. Iya, iya. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Ya, cukup. Cukup, Pak Abu Yahya ya. Syukron, Pak. Baik. Kita saya rasa cukup ya. Dan ada sedikit tambahan. Jadi ketika kita belajar tajwid, maka yang sangat urgent ya, sangat penting untuk kita pelajari pertama-tama adalah makharijul huruf dan sifat ya. Saya ingatkan lagi, ketika kita belajar tajwid ya, kalau kita mau fasih dalam membaca Al-Quran, fondasi utamanya adalah makhraj dan sifat. Maka pelajari dengan baik makhraj dan sifat. Jadi pahami makharijul huruf mulai dari huruf hamzah ya sampai huruf ya. Ya, itu dipahami. Jadi betul-betul kita menguasai makhraj satu persatu huruf hijaiyah dengan baik ya. Tidak ada satupun yang kita nggak tahu. Setelah itu baru sifat-sifat huruf ya. Dan insya Allah nanti akan kita informasikan di antara tips atau rumus untuk menghafal makharijul huruf. Ya kan ada yang dari lisan kan agak paling susah itu kalau dari lisan ya. Dari ujung lidah ya kan bertemu pangkal gigi seri atas. Kemudian ujung lidah ketemu ujung seri atas ya, dari tepi lidah ya, dari tepi lidah yang ujung kayak seperti huruf lam ya kan, huruf lam dari tepi lidah yang ujung ya sampai depan. Kemudian ada huruf dot ya dari tepi lidah kemudian menempel ke geraham atas, bagian apa, dinding geraham atas ya, bagian dinding dalam geraham atas. Kemudian ada huruf apa namanya, huruf to, ada huruf sa, ada huruf so, sin, zai. Nah itu kan insyaallah kita akan ajarkan teman-teman itu ya. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih pada ikhwas sekalian atas partisipasinya, sudah mau bergabung. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Saya undur diri. Kita tutup dengan kalimat rajih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.